أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya. Okey, sorry. Syaknah, saya ada discussion tadi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara madam? Boleh dengar? Aina Boleh Syasha, je. Syabela? Boleh Okey, hi Ana. Okey, hi Pang. Hi Aina, Anshun. Hi Nat. Darian, Vidya, Alia, Aisyah, Hanani, Ajmal. Alright, Izzat, Yutana, Waalaikumsalam, Alia, Izatul, hi Farzana, morning. Okay, hi Diana, hi Mukris, Waalaikumsalam Balkis. Okay, so for today we are going to, Meda akan terus continue dengan chapter 11. Okay, I know that Meda dah bagi ruang daripada hari ini for you to prepare for your UPS 3. But today I will start with chapter 11. Okay, let me put the content at YouTube, okay, so your friends can also refer our material. So let's get started.
Okey, jom kita masuk bab 11. Alright. So bab 11 ni another chapter yang mudah selain daripada chapter 10. Bab yang sangat mudah. So you don't have to worry. Tapi still kena buat tutorial. Okay, because soalan tutorial kita adalah exercises for you to prepare for your final. Okay, walaupun saya kata senang, bab 10 dengan 11 kena buat. Kalau sekadar dengar, tidak buat, and then nanti you masa exam pun you pun tak boleh nak jawab benda yang senang. Okay, so I bet you guys belum sentuh lagi tutur bab 11. Okay, for those yang sempat sentuh, good job. Siapa yang tak sempat lagi, don't worry. Okay, listen first and then apply and do your tutorial. Okay, let's do like that lah. Okay, madam tak boleh nak tangguh dah sebab next week I hope to do face-to-face revision. InsyaAllah kalau tak ada halangan apa-apa, kita jumpa minggu depan. Okay, but for the rest of this week, let's finish our chapter 11. Okay, so kita tengok dulu konten apa yang kita ada in this topic. Okay, class. So, our topic for topic 11 is index number. Okay, index number ni kita ada beberapa bahagian yang kita divide. Firstly, what is index number? Okay, dalam index number you akan kena perhatikan dua perkataan, two keywords. Satu adalah P, price. Okay, another one is our Q as our quantity index. So, price index and quantity index. Okay, itu perkataan-perkataan yang you kena alert lah dalam soalan. Next one, apa yang kita ada dalam index number adalah unweighted index number. Okay. Okay, dalam unweighted index number kita akan ada formula simple relative index, simple aggregate index dan simple relative average index. Okay. Average, aggregate, simple relative index. Okay. So itu adalah formula-formulanya yang akan provide during final exam nanti. So don't have to worry. Yang penting you kena tahu bila nak pakai formula tu, fahamkan that formula. Okay. Then kita ada weighted index numbers, which is the formula that we have with less bias index and partial index. So itu yang you akan belajar dalam topik ini. Di samping tu dalam topik 11, interpretation pun sama penting macam chapter 10. Okay, interpret tu kena ada. Value itself, value sahaja salah. Dia mesti datang dengan value. Okay, you punya jawapan akhir must have value and interpret. Ya, itu gambaran awal kepada awak for this chapter. Okay. So index number, kita tengok sikit what is index number, introduction to index number. Index number is a statistical measure that we use to measure changes in a group of related variable, prices, production with respect to time. So kita nak kira perubahan lah. Okay. Index number are values expressed as percentage. Okay. Dia index number adalah nilai dalam percentage. However, percentage sign is never used. So tak perlu nak tulis you punya percentage kat situ. Okay. So apa kegunaan? What is the uses? Okay, apply for your daily life application of index number. It is typically used in economics. Okay, dalam ekonomi to measure trends in a wide variety of areas. Okay, benda ni saya rasa banyak apply kepada awak because you are accounting student, you nak kira stock market price, you nak kira cost of living, industrial or agricultural production and imports. Okay, so segala benda ni kita akan guna index untuk kita calculate, okay, untuk kita measure. Okay, what are the factors that affect? Let's look at this one. 3 factors that affect the choice of index use are number of items, base year dengan weight. Okay. Number of items, kita tengok should be neither too small or not too large. Okay, bilangan dia tak boleh nak terlalu kecil, tak boleh terlalu besar. Apa jadi kalau it is too small? The index number will be not representative.
Okay, if it is too large, okay, the more representative shall be index, but at the same time, the greater shall be the cost and the time taken. Okay, yang saya nak fokus adalah base year kat sini. Okay, base year adalah base period should be a normal year. Okay, the difference between base year and current year should not be too long. Okay, so nanti dekat soalan kita akan tengok dekat mana kita nak dapatkan kita punya base year. Sebab itu penting dalam you nak masukkan nilai dalam you punya formula. Okay, types of index macam Madam bagi tahu tadi, you ada dua. Sama ada dia adalah price index number ataupun quantity index number. So alert dengan perkataan ini. P ataupun Q. Okay, so kita tengok formula. Okay, apa beza? What is the difference between price index and quantity index? Apa beza dia? Okay, price index measure changes in price of goods, whereas quantity index measure the changes in volume or quantity of goods produced. Okay, so this one, you guys boleh faham ayat dia. Okay, so in general, an index number, okay, is the comparison of a value of two different times and is expressed in percentage. So index number, you akan ambil value ataupun nilai untuk tahun semasa, current year ataupun year under study. Apa yang dia nak fokus, divide dengan value in base year. So base year akan duduk dekat bawah. Okay, as your denominator, you punya base year, you akan multiply with 100. Okay. So current year, what is current year? Yang kita bagi tahu kat sini. The year for which we aim to measure index number. Tahun yang mana yang you nak kaji. Yang mana you nak measure. Which one that you aim. That is current year. Doesn't mean current year is the latest year. No. Okay, depends pada soalan. Itu current year. Another one is base year. Okay, base year is the year of reference. Kat mana? Tahun mana yang you refer? Okay, from which we wish to find the change in the current year. So formula dia sangat senang je. Yang penting you kena tahu mana satu base year dan kita calculate depends pada tahun mana yang kita aim. Itu introduction of our basic formula. Okay. So, let's get started to look at tutorial question. Boleh kelas? Boleh? Boleh, Madam. Okay, good. Alright. So saya tunjuk-tunjuk ni, make sure you buatlah tutor awak. Jangan tengok saja, okay? Nanti buat. Okay, after UPS 3, dah boleh mula pecut untuk settlekan part 11. Okay, explain the meaning of index number. So kat sini kita ada dah daripada kita punya buku kuliah. Index number is a statistical measure used as measurement of changes in a group of related variable with respect to time. Okay, so itu adalah index number. Okay. What is index number used for? Apa kegunaan index number ini? Index number digunakan untuk you measure trends. Trends in a wide variety of areas. You nak tengok trending dia macam mana, apa trend, apa bentuk dia. B, to simplify the data and hence facilitates comparison. Okay. Kita nak simplifikan data kita dan kita nak compare lah. Right. And C, what do we have? To measure the purchasing power of money. Okay, untuk kita kira. Alright. So, itu adalah kegunaan index. Number 3. Okay, what is the difference between current year and base year? Tadi kita dah tengok. Current year is the year for which we aim to measure index number. Tahun yang you nak kira. Whereas base year is the year of reference from which we wish to find the change in the current year. Okay. Next, number 4.
Name 3 factors that affect the choice of index number. Everything ada dekat buku kuliah. Okay, 3 factors that affect the choice of index number. A, number of items. B, base year dan kita punya weight. Okay, so antara tu 3 factor. And question number 5. What is the difference between unweighted and weighted index number? Apa perbezaan dia? Okay, unweighted index number is an index that consider all values in calculating. Okay, the index are of equal importance, whereas weighted index number is an index that can show the importance of things to be measured. Okay, so benda-benda ni to go detail what is the definition, semua-semua tu you may look to the lecture video. Okay, video lecture. Okay, so now I will just going straight to our calculation. Okay, for you to understand kita punya tutorial. Okay, the formula. Okay. Dalam topik yang indeks ni yang penting you kena baca dulu soalan, fahamkan dulu soalan dia cerita pasal apa. Okay. A toy is made of 3 components A, B, C. The cost of the 3 components in RM ada bagi 2 tahun, 2015, 2016. Okay. By using 2015 as the base year. So kena alert dekat sini. Oh, okay, 2015 adalah kita punya base year. Okay. So dia bagi nilai 2015, dia bagi nilai 2016 dan dia terus bagi formula. Apa formula yang dia bagi kat sini? Simple Relative Price Index. This is formula. Simple Relative Price Index. Okay. So kita tengok kepada, merujuk kepada nota kuliah kita. Okay, the formula. Right, kita dah masuk 11.2 unweighted index number. Unweighted index numbers, ini dia punya explanation tadi. All values considered in calculating the index are of equal importance. Okay, so antara formula yang ada dalam unweighted index number adalah simple relative price index, simple relative quantity index. Okey, apa beza formula ni? Firstly, tengok dekat perkataan ni, price ataupun quantity. Okey, macam mana nak guna formula ni? How to use? Okey, simple relative price index, SRPI. Okey, your SRPI is the price of current year expressed as the percentage of the price in the base year. So you just take up P1 divided by P0 multiply with 100, which P1 is your current year, P0 is your base year. Okay, so kita akan ambil price. SRPI. Another one is simple relative quantity index. Okay, kita terus tengok formula ni kelas. SRQI, quantity. Okay, so the definition is, okay, quantity of current year expressed as the percentage of the quantity in the base year. So you akan ambil Q1 over Q0 multiply with 100, which Q1 is the current year quantity in current year. So kalau quantity, Q0 adalah you punya quantity of base year. Okay. Dan kita ada beberapa lagi formula. Kita main look terus kita tengok terus. Okay, sebab kita akan guna sekejap lagi. Tadi simple relative. Just ambil P1 over P0 multiply 100 or Q1 over Q0 multiply 100. It's very easy, sangat senang. Next, kita akan tengok simple aggregate. Aggregate price index, aggregate quantity index. Okay. Simple aggregate price index. Price okay. So aggregate ni apa? The total price for current year divided by total price for the base year. So formula dia you ada total P1, total P0. So you kena tambah jumlah, okay, total price untuk kedua-dua tahun. Aggregate. So ingat perkataan aggregate, you have to use summation. Okay, kat sini kat bawah ni pun sama. So dia adalah total Q1 and total Q0.
So itu cara dia. Multiply with 100. Okay, another one is simple relative. Tadi kita ada tadi simple relative, simple relative price index, simple relative quantity index, dan kita ada perkataan aggregate. So aggregate adalah summation. Okay, summation masing-masing, atas summation, bawah summation. Another one is simple relative, sama nama macam tadi, tapi dia ada perkataan average price index. You ada average quantity index. Okay, perkataan di tengah ni yang kena alert, average. Okay, so what is average? Total price relative divided by total number of items. Okay, total price relative divided by total number of items. Maksudnya dekat sini, you akan kirakan summation untuk dua ni dulu. P1 bahagi P0. Lepas tu you akan multiply dia dengan 1/n. Sebenarnya dia bahagi dengan n, tapi nak mudah, kita tak nak bagi silap kira, kita akan darab dia dengan 1/n. Sebab itu adalah average. Sama average adalah macam you summation, you divide by n. So sama je macam you darab dengan 1/n. Okay, so alert dengan perkataan average dekat situ. Okay, so let's look at tutorial question. Boleh kelas? Boleh follow tak sampai sekarang? Kita Boleh, baru madam. kenal dengan formula baru. Okay, sekejap lagi kita akan belajar macam mana kita nak interpret. Okay, the correct way for you to interpret. Okay, so kita nak cari apa yang dia bagi. Dia bagi harga. Okay, dia bagi price. Kan? The total is made up. Okay, the cost. Dia bagi price. Maksudnya dia bagi P. Okay, dia bagi P. So kat sini automatik saya akan tulis sebagai P0 dan P1 lah sebab dia ikut tahun. Okay, 2015 sebagai you punya base year. Next, dia bagi simple relative price index. Simple relative price index is this formula. Kan, betul tak? I equal to P1 over P0 multiply with 100. Dia bagi dah siap-siap, dia kira dah siap-siap. Sekarang ni kita nak cari nilai X, Y, Z. So kalau nilai X ni, kita hanya guna formula lah. Okay, X sama dengan 75 is here. So 75. Apa nilai nilai untuk type A pada tahun 2015? 60, 60. Okay, so dia 60. So multiply with 100. So you kira adalah X sama dengan 125. Boleh kelas? Boleh tak? Boleh, madam. Okay. 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 Next, Y. You tengok Y ni ada kat mana? Oh, Y duduk dekat base year. Lepas tu dia bagi apa? Dia bagi tahun current year. Dia punya P. Dan dia bagi terus nilai you punya si index. Okay, 110. So, 110 is here. Okay, 44 over Y multiply with 100. If you can understand this formula, then you can just find all the values easily. Okay, senang. Dan you boleh terus dapat nilai Y. Okay, next kita tengok Z. Z duduk mana? Oh, Z duduk kat current year. Dan dia ada dia punya nilai index. So, Z kita akan letak dekat atas over base year multiply 100 equal to your index with 120. That's provided in the question. So, of course, from here you can find your value of Z. Okay, so Z equal to 24. So that's it. Untuk soalan ni, kita hanya mencari nilai-nilai X, Y, Z yang diminta sahaja. Okay, so far, I want to see reaction or comment dekat barangan komen. Boleh follow tak so far? Ada masalah tak? Boleh faham tak kelas?
Boleh? Okay, thank you Darian. Thank you Ajmal. Okay. So next we go to question number 2. Alright. The table below shows the price. Price and the simple price relative index. Okay, bila tengok kat sini, formula kita adalah simple price relative index. Dia tak ada perkataan aggregate, tak ada perkataan average. So dia hanyalah formula biasa. Okay. Kalau tadi kita tengok dekat ayat tadi SRPI kan. Sekarang ni dia pakai SPRI. Simple price relative index. Yang penting yang you kena highlight adalah perkataan price dekat sini. Okay, so mudah kat situ. Of a commodity from 1998 to 2001. Okay. So dia bagi table, you ada price untuk 4 tahun. So kena hati-hati kat sini. Dia ada 4 tahun. 1998, 1999, 2000 and 2001. And then you have price untuk setiap tahun. And then you ada apa? Index. You ada simple price relative. Again, Medan kata tak ada perkataan aggregate dan average. So dia hanyalah formula asas kita tadi. Okay. You apa yang you kena alert dekat sini adalah di sini. 119 1998 equal to 100. That's mean dia adalah you punya base. Okay. 100 tu maksudnya you punya base. Okay. Base awak dekat situ. Next, simple price relative. Dia pun pakai 1900, 9 tahun, 1999 sebagai you punya base. Okey. Jadi kat sini kita nak cari nilai A, B, C, D, E, F. So banyak nilai kita nak cari. So kita akan tengok satu persatu. Kita tengok nilai A dulu. Okey. Nilai A kita tak ada. Tapi apa yang kita ada? Kita ada 80. Dan kita ada okey. 80 ni adalah you punya index. You punya index, kena faham kat sini 80 adalah you punya index di mana dia adalah tahun 99 base 98. Dia bukan nilai price, dia bukan nilai harga, dia adalah nilai index 80. So, saya boleh guna formula ni. Okey. This one. Index 99 per 98. Kalau saya pun saya akan tulis macam tu kan supaya saya tak confuse. Sebab kat sini ada banyak tahun. Index dia sama dengan 80. Okey, apa formula 99 sama 98? Dia adalah P1. P1 bermakna you punya A. Bahagi dengan you punya P naught which is 150 multiply with 100. So, I can find the value of A. Itu cara dia. Okay, kita puzzle. Kita mix and match, kita puzzle, kita matchkan dengan data apa yang kita ada. So, you dah boleh dapat nilai A. Okay. Boleh tak? Dapat tak cara untuk dapat nilai A? Kat kelas? Boleh tak? Boleh, madam. Faham? Okay, good. Okay, thank you. Alright. Okay, so kita tengok nilai B. Kita tengok dulu nilai B. Nilai B kat mana? Mana B? Okay, this one is you punya B. Okay. Okay, you punya B ni ada dekat mana? Ada dekat price 2001. Okay. Dan kita ada untuk B, untuk 2001 tu, apa yang index yang you ada? B you ada apa? 175. Kita tak akan bergantung dekat D sebab D kita tak ada info lagi. Takkan you nak ada 2 unknown. Kita mesti pilih 1 unknown saja. So kita pilih 175 yang ada kaitan dengan B. Okay, 175 ni adalah index 1999 sebagai you punya base.
Jadi 175 ni Madam boleh tulis macam ni. Oh, 175 is 2001, index of 2001, base of 1999. Okey, kita dah tulis yang tu, maka kita boleh terus buat formula dia. Apa formula dia? Formula dia adalah P1 over P0. P1 B. P0 kat mana? P0 dia yang mana satu kelas? Base 99. So P0 dia yang mana? Berapa nilai P0 dia? Meda nak tanya kat sini. Okey, kita nak pergi kepada formula kan. You ambil tadi, saya ambil 175 sebab dia adalah yang ada related dengan 2001 index. So ini adalah formula dia. Sekarang kita Meda akan ambil B over berapa darab dengan 100. You look at on the table. You look at on the value. So what will be the value at the denominator class? Berapa nilai yang patutnya ada dekat penyebut ni? Okay, can I see the response? Berapa? B over berapa? Indeks 2001 bahagi dengan tahun base. Tahun base berapa kelas? Berapa? Nak tengok kat mana? Kita akan tengok dekat ini tahun. Kita ambil price dekat 1999. So berapa price 1999? 120. So dia akan jadi B over 120. 100 equal to 175. Okay. So sebab tu dekat sini calculation dia seperti ini. Okay. Dia akan dapat B. Okay. Meda nak tanya. Dapat tak nilai B? Boleh faham tak? Ataupun keliru? Kalau keliru tolong komen sekarang. If you don't respond, kita akan anggap you guys okay saja. Okay, Syasha dengan Syabela jawab 120. Kita jangan ambil nilai indeks dekat bawah tu tau. Tu indeks. Sekarang ni kita nak cari price. Price kita ada 4 je. Yang atas tu je. 150 A, 165 or B. Itu sahaja kita punya nilai price. Okay, indeks adalah formula. Okay. Faham tak kelas? Benda-benda simple je tau ni. Jadi kena faham bagi betul. Kena betul-betul faham. Kalau tak dia start kat sini, sekejap lagi dia takut start dekat lain. Boleh. Okay, 120. Again Meda repeat. 120 ni ambil dekat mana? Ambil pada tahun base dia, 1099. Jangan ambil 100 dekat sini. Itu adalah indeks. Bukan, kita nak price value. Sebab formula kita adalah P1 over P0 multiply 100. So, Meda nak apa? Meda nak P0. Price pada base year. Price pada base year adalah 120 pada tahun 1999. Okay. So, kita settle A. Kita settle B. Right, next. Kita nak cari C. So, C awak di mana kelas? Ini C awak. Okay, you punya C. Right, C awak adalah index. Simple relative price index. Dia adalah index. Index untuk 98 sebagai you punya base. Okay, langkah pertama keluarkan dulu. Oh, C ni adalah index. Index apa? Tulis tahun. 2000 bahagi dengan 998. Okay, maka keluarkan formula dia. Okay. Index
Kalau saya akan tulis macam ni 2998. So apa formula dia? Okey, formula dia P1 over P0 multiply 100. So kita kena cari P1 untuk 2000. P1 untuk 2000 okey adalah 165. P1 untuk 1998 adalah 150. So ambil 165 bahagi 150 multiply 100 equal to 110. Okey. So itu cara dia. Mesti bergantung kepada you punya formula. Itu you punya dependent awak. Mesti bergantung kepada you punya formula. Okey. Mungkin sekarang ni you keliru sikit ataupun you confused. So try buat. Lepas UPS 3 tolong cuba buat. Okey, sampai you dapat the content. Rugi kalau kita tak score untuk PSPM bahagian ni. Okey, next D. Okey, D. Your D here. Okey, D 140. Sorry, D kita tak cari lagi. Okey, D adalah apa? Index. So keluarkan. D adalah index. Saya akan keluarkan macam ni. Index apa D? 2001. Okey, 2001. Base berapa? 1998. So D, this one. Index kan? Alright. So dia adalah formula apa? P1 over P0 multiply 100. P1 kita adalah tahun 2001. P0 adalah 1998. So kita tengok. 2001 P1 kita dah cari tadi 210. 1998 150. So that's mean 210 over 150 multiply 100 and you get D equal to 140. Okay. Mix and match puzzle. Okay. So you masukkan nilai dia. Next kita tengok E. Apakah kedudukan you punya E? What is each position? E. Dekat mana? Simple price relative. That means this is you punya index 80. E. E adalah you punya index. Terus pergi kepada index tahun berapa? 98 base 99. Okay, so that means dia adalah P1, P0 multiply 100. P1 untuk 98 kat mana? 150. P0 untuk 99. P0 kita kat sini. Price kita 120. So multiply 100. Okay. So siapa meja pangkah ni? 100. Okey. Salah kawan awak terbalik dia ambil 99 ke atas sebab kita tak boleh. Dia bukan ikut tahun yang paling terkini akan sentiasa duduk atas. Tidak, dia tengok kepada you punya base. Kalau base awak adalah 99, so make sure 99 akan berada di bawah. So its price value adalah 120. Tengok dekat table Make sure dekat screen sekarang ni ada table, ada nilai kat bawah tu dia adalah 120. So apa nilai 1998? 150. So dapat 125. Okay. So and lastly we have F. F, what is its position? It is index. So keluarkan. F adalah you punya index. Tahun berapa? 2000 base 1999. Okay. Alright. So adalah di sini you punya formula. Dan kita masukkan P1, P0. So 2000 you punya index adalah 165 over you punya index untuk 1999 120 multiply 100. So you get you punya answer. Okay kelas? Boleh tak? Ada mencari-cari juga tadi You kena cari-cari tapi asas dia adalah daripada you punya formula. Apa nilai dia tersebut. So kaitkan dengan formula and then you kena refer mana satu base, mana satu current. And then kita mix and match kat situ. Again, dia cakap benda ni you tak boleh dengar saja. You have to do it on by own. Okay, on your own. Okay, I need response.
in order for me to continue for next part. Okay, kelas. Okay, so please cuba buat sendiri. Okay, bagi fahamkan formula benda ni senang saja. Okay, next one. Question number 3. Okay. Alright, kita belum masuk lagi pada bahagian untuk kita interpret. Okay, so kita akan masuk soalan nombor 3. Okay, question number 3. What do we have? The number of television sold in a shop. Bilangan. So, ini adalah under quantity. In 2001 is 20% more than sold in 2002. Okay. Firstly, dia dah bagi tahu, dia dah bagi comparison 2001 lebih banyak berbanding dengan 2000. So that's mean you punya 2000 is you punya base year. Okay, 20% more. Kita akan tengok sekejap lagi macam mana kita nak interpret ayat dia kepada kita punya value. Okay, next one. Itu ayat yang pertama. Right, info yang pertama. Info yang kedua, 25% less than sold in 1999. So ini adalah you punya another base year. Okay. Untuk tahun 2001. Masih lagi tahun 2001 punya data. So ini adalah maklumat dia yang kedua. And yang ketiga, 50% more than sold in 2002. So you punya base yang ketiga. Pada maklumat yang ketiga. Okay. Okay. The number of television sold in shop in 2001 is 20% more than sold in 2000. Okay. 25% than sold in 1999. Less. 1999, less. Okay. And 50% more than sold in 2002. Okay. Base year. Sekejap, Meda nak tengok you punya bentuk soalan original awak. Tutup 2, soalan nombor 3. Okay, macam ni saja Dia punya soalan adalah dalam bentuk sentence. Macam mana you nak keluarkan soalan tersebut? 20%, 25%, 50%. Okay. Jadi apa yang kawan awak buat ni Alright, kita baru baca sampai ayat di atas. Okay, kita sambung dulu baca next sentence. Find the simple quantity relative index. So kita nak cerita pasal quantity lah. Okay. For the number of television sold in 1999, 2000, 2001 and 2002 by taking 2000 as the base year. Okay, dia nak index bila you punya base adalah 2000. Okay. Apa maksud kepada you punya ayat di atas? Right, kita tahu kat sini firstly apa yang kawan awak buat dia adalah dia nak simplify hidup dia nak simplify this question. Dia buat year dulu. Okay. So dia divide kepada you punya year. So year you ada apa? 1999, 2000, 2001 and 2002. Okay. Daripada information yang pertama. Okay. Daripada information yang pertama, nombor 1 ke atas ni. The number of television sold in a shop in 2001 is
20% more than sold in 2000. Okay, 20% more than 2000. Okay, so apa yang berlaku pada tahun 2001, dia dapat 20% lebih daripada tahun 2000. Okay, dekat situ sebenarnya kita dah boleh keluarkan value. Apa value dia yang kita boleh keluarkan? Okay, madam jelaskan di sebelah kanan. So kita akan fokus, kita bawa ni kepada sini. Okay, 20% more than. Okay, 20% more than bermakna dia adalah increasing, dia bertambah. Okay, nilai dia bertambah. So that's mean you punya index, okay, bila dia dah bagi dalam bentuk percentage, so sebenarnya dia dah dapat you punya index. Ini adalah you punya index. So index awak adalah 2001, base 2000 sama dengan 120. Sebab dia adalah 20% lebih. So you dah dapat index dia 120. Ingat tak tadi kita tengok lecture notes, kita kata index kita tak represent dalam bentuk percentage. Kita tak tulis dalam bentuk percentage. Kita hanya letak dalam bentuk value. So kalau dia 20% more, so that means dia adalah 100 tambah 20 sebenarnya. So you dapat dekat sini. Ni hint dia. Okay. Disebabkan kita nak cari kuantiti untuk semua. Kita nak cari kuantiti. Tengok soalan last terakhir tadi. Find the simple quantity relative index. Sekejap. Okay, kita nak cari simple quantity relative index. Base 2000. Okay. Kita nak cari you punya index base 2000 untuk semua tahun. Tapi sebelum kita nak cari this question, okay, this part of question, kita kena tahu dulu you punya quantity. Berapa dia punya quantity. Okay. Jadi apa yang Meda buat, 120 ni adalah sama juga dengan kuantiti 2001 bahagia dengan kuantiti 2000 multiply with 100. So you dapat satu persamaan sama dengan 120. Okey, daripada sini kita boleh simplify. Q01 ataupun 2001 bahagi Q kuantiti 2000 adalah 120 bahagi 100. So kita tinggal dulu dekat situ. Sebab kita nak tengok daripada maklumat-maklumat apa lagi yang kita ada. So next, sentence yang kedua. Bilangan yang jual pada tahun 2001 adalah 25% less, kurang daripada apa yang dijual pada tahun 1999. Okey, so 2001, sekejap less kan? 2001 is 25% less. Okey, pada base 20, base 1999. Okey. So 25%. 25 less. Okey, 25 less. So bermakna you punya index 2000 2001 over 1999 sama dengan less bermakna 100 tolak 25. You dapat 75. Okey, so bila saya dah dapat 75 ni, saya boleh simplify kepada kuantiti. So kuantiti 2001 over kuantiti 1999. So you dapat macam ni and then you boleh transform dia kepada bentuk pecahan. Bermakna Q 2001 1999 sama dengan 75 over 100. Okey, kita simpan kat situ dulu sebab tak selesai. Maklumat pertama, maklumat kedua. Okey, table ni saya tak berapa nak berkenan sikit. You buat table ni sebab dia macam tak seragam, tak synchronize. Tadi you letak dekat 2001, lepas tu you letak dekat base 1999. So kalau awak tak buat table pun tak apa, tapi keluarkan maklumat seperti yang saya letak 1, 2, 3. Okey, kita tengok maklumat yang ketiga. 50% more than sold in 2002. So that's mean 50% more, automatic you terus dapat idea. It is 150. Base 2002. So dia adalah masih lagi berkisarkan 2001. So take the quantity. Okay. So you akan dapat this another fraction. So daripada 3 maklumat, you akan dapat 3 fraction. Okay. Apa tujuan dia? Sebab kita nak tahu Q ni.
Sebab kita nak kira another index. So kalau you nak tahu simple relative index, you mesti kena tahu Q dulu. Kuantiti untuk setiap tahun. Kita kena tahu yang tu dulu. Okey. So kita dapat daripada yang ni. Alright. Ini adalah daripada maklumat yang diberi. So apa yang penting adalah you mesti faham kenapa kita boleh transform kepada this table. Okay. Next one baru kita pergi kepada soalan dia. Dia minta kita cari. Agak panjang soalan ni. Okay. Find the simple quantity relative index. So dia nak minta kita cari index for the number of television sold in 1999. 2000, 2001, 2002. Kita ada 4 tahun. Dia suruh cari indeks untuk 4 tahun di mana 2000 as the base year. Okay. So macam mana kita nak cari dia? Ini yang dia nak. Okay. Ini yang dia nak. Yang pertama 99 base 2000. Okay. You nak 99 base 2000 bermakna you perlukan quantity 99 and quantity untuk 2000. Multiply 100. Okay. Kita tak ada kuantiti daripada soalan. Tapi apa yang kita ada table. Kita ada table dekat atas. 99. Macam mana nak cari? Adalah you matchkan kita punya fraction. Okay, 99 over Q1. Q1 over Q0. Yang penting dekat sini mesti term yang sama. Okay, kalau kita nak susun fraction tu, mesti term yang sama dan kita just substitute apa value yang kita ada. 9901 adalah di sini. Okay, so this one is from 2. From 2, this one is 01, 2000 from 1. Okay, this is from 1. Multiply with 100 equal to 160. Okay, tapi apa yang you perasan dekat sini 9901 terbalik dengan apa yang kita ada daripada kita punya nombor 2. Okay, nombor 3. Tak apa, you terbalikkan saja sebab ini adalah fraction. So you terbalikkan dia. Okay, you terbalikkan, you dapat 175, 120, 100, so dapat 160. So itu cara dia. Okay. Alright, so next one adalah 2000 dengan 2000. So bermakna kita nak Q2000 multiply 100. So ini adalah benda yang sama. So terus dapat 100. Tak payah nak kira tahun yang sama. Next 2001 and 2000. So that's mean Q1, Q1000. So ada tak? Q1, Q1000 kat mana? Q1, Q1000 adalah from 1. Nampak kat sini? From 1. Okay. Okay, dah from 1. Terus boleh kira. Okay, lastly. 2002 over 1000. Okay, 1000. Kita tengok ada tak maklumat yang dia beri? 2002 dengan 2000. Ada tak? Ada. 1 tak ada. 2 tak ada. 3 tak ada. That's mean kita kena pecahkan dia 2000 dengan 2000, 2002. So apa yang kita ada? Kita ada 21. Okay. 21 daripada mana? From 3. Okay. Tapi 3 ni adalah 1, 2. You nak 21. So you tukar sahaja, terbalikkan dia. Okay. Fraction akan terbalik. 100 akan duduk atas. 150 duduk bawah. Compare. Saya tengah gerakkan skrin bermakna saya nak awak nampak juga di skrin sebelah sana. Next kita ada 1 and 2000. Dekat mana? From 1. Okay, terbalik tak? Terbalik tak? 1, 2000 tak terbalik. So, kita just ambil directly from 1. Okay, tak ada nak tukar-tukar. Okay. So, you got you punya value. So, ini cara dia. Tricky sikit lah. Cara dia bagi ayat. Adakah you mampu untuk dapat idea macam mana nak buat dia? Tapi dia just macam calculus dalam maths sahaja. Dia bukan all about teruk lah. Dia bukan analyze. Bukan You just macam keluarkan maklumat dia dan mix and match you punya value. Sampailah you dapat dia punya final answer.
So how class? Hmm? Okay, last one Last one. Question number 4. Okay, ini adalah kita punya real business sebenarnya. Di mana kat sini saya akan nak jawab macam mana untuk interpret. Okay, so dengar betul-betul. 4. The table shows the simple relative quantity index. So our hint is quantity here. Okay. Quantity. Alert dengan perkataan quantity of the harvest of plantation. You ada commodity, you ada jenis kat situ, oil, palm, pepper and cocoa. So you have 3 years, 1990, 2000 and 2000. Kan? Oh, tahun yang sama. Ada nampak 3 tahun tapi ada 2 tahun yang sama. Apa yang berbeza dekat sini? You punya base year. So nampak tak? Semua ni sama dengan 100, sama dengan 100, 100. So ini adalah you punya base year. Okay? So kalau you perhati dekat sini soalan dia suka bagi nilai indeks terus. Dia bukan suruh you cari indeks. Dia bagi you punya indeks so that you kena work apa kita kata reverse. Okay, work reverse. Okay. So you akan dapat apa dekat sini? Kita nak cari nilai A. Okay. Kita nak cari nilai A. A ni apa? Identify dulu A. Itu langkah pertama yang sepatutnya you buat. A adalah kita punya index. Yes. Index apa? Tahun apa? 2000. Dia kan dah bagi base dia adalah 1990. Okay. This one. Keluarkan formula. So that means formula kita adalah Q2000 over Q1990. Multiply with 100. Okay. Okay, sekejap 2090 90. Alright. Tapi isu dia kita tak ada ni. Ini kita tak ada. Kita belum ada lagi. Jadi kita kena cari cara macam mana kita nak dapatkan Q2000 dengan Q1990. Macam mana kita nak settlekan this one. Jadi apa yang kita akan guna adalah kita akan tengok kepada nilai yang kita ada. Apa nilai yang you ada? Okey, sebagai contoh Mira tunjuk yang sebelah kanan ni. Right, boleh nampak sebelah kanan ni. Mira ada 200. 200 ambil dekat sini. Bila kita nak cari satu nilai kita akan cari nilai-nilai lain. Supaya kita nak tengok ada tak yang kita boleh guna. Okey, untuk oil palm kita ada 200. So what is 200? 200 is I2000 over 85. 1985. So masukkan. Dia adalah Q2000, Q195 multiply 100. Okey, so saya dapat dalam bentuk pecahan. Lebih kurang macam bentuk soalan tadi. Okey, so bermakna Q2000 over Q1985 sama dengan 200 bahagi 100. Okey, next one. 150. Okey, 150. Alright. Adalah apa? Kita tengok 150. 150 adalah kuantiti untuk 90, tahun 90 dan tahun 85. Multiply 100. Okey, so kita dapat dalam bentuk this one. Okey. Sama dengan berapa? 150 per 100. Okey. Then, daripada nilai-nilai kita dapat tadi, cuba kita check kita punya formula tadi. Dia adalah Q2000 over 1990. So, Mary cakap kita cuba kembangkan dia punya fraction. Kalau kita nak kembangkan kita punya fraction, kita mesti sama atas dan bawah. So, di tengah-tengah ni kita akan tambah tahun yang sama. Okey. So, jadi saya akan check. Sama tak dengan sini? This one. Sama. Okey, sama. Right. Another one is this one. 1985 110. 1985 110. Kita nampak saya tukar kedudukan dia so saya akan dapat yang ni. Okay. Right. So saya derive. We derive from 2000 1990 kepada
these two fraction multiply 100. So kita masukkan nilai yang kita ada tadi. Dan you akan dapat you punya you punya index, which is you punya value of A. Okay. So mungkin di sini mungkin awak akan rasa macam alamak susah macam ni kan. Tapi it is possible. Apa yang penting adalah you kena buat sendiri dulu. Okay, you kena cuba buat. Right. Okay, next kita tengok B. B adalah under paper. Okay, B. What is B? B adalah kita punya index untuk tahun 1990 over 85. So ini yang you kena buat dulu. Okay, ini yang you kena buat dulu. Dan disebabkan kita tak ada apa kita kata, kita tak ada nilai dia. Okay, kita ada dalam bentuk index. Kita dah ada dalam bentuk index. So apa yang you kena buat adalah sekejap tadi kita dapat 133.33. Okay, ini pun satu cara. Okay, you nak dengan 90, you make sure you start dengan 90, you mesti akhir dengan 85. So in between kita guna apa yang kita ada. Okay, 90 sebab you ada 140 dan 160. So kat sini you boleh derive. Derive seperti yang madam buat tadi. Okay, derive satu-satu. You tengok dan you masukkan nilai multiply with 100 because it is index. You akan dapat you punya jawapan 87.5. Okay, this one pun sama. C. Kita akan tengok C kita dekat mana. This one is our C. So kita ada maklumat 130 dan 120. Okay, so you derive dekat sini sampai you dapat. You akan dapat you punya answer. So kat sini tips dia kena. Kalau tak memang you tak akan dapat. Okay. Alright. So last thing yang saya akan sentuh adalah macam mana kita nak interpret kita punya index. Okay. Ada satu ayat sahaja yang you boleh guna. Okay. Yang mudah untuk saya ajar awak. Okay. Yang mudah untuk awak terima. Cara dia adalah firstly, you mesti guna perkataan quantity ataupun price. Ini yang pertama. So depends kepada you punya soalan. Dia cerita pasal nilai yang awak cari tu quantity ke price. So kalau quantity kita guna quantity. Kalau price adalah kita akan guna price. Apa? Quantity apa? Letak produk tu. Of oil palm. Okay. Next adalah ayat yang kedua. Has increased by berapa value dia. Has decreased by berapa value dia. Has increased by berapa value dia. Okay. So ini adalah sentence yang kedua. Okay, sentence yang kedua. Madam, macam mana nak tahu nilai dia bertambah berapa? You tengok difference dengan 100. Kalau dia lebih daripada 100, so 133 tolak 100, so balance dia adalah 33.33. Lebih banyak daripada 100, dia adalah increase. Dia bertambah. Kalau dia kurang daripada 100, 87.5, so 100 minus, that means you cari balance, so dia adalah decrease. Macam ni, 156 is more than 100, so the difference is 56, tapi dia adalah has increased. Okay. Dan kita akan letak apa? Kita akan letak kita punya number 3 kat sini. Okay. Ikut tahun dia. Right. Ikut tahun dia. So 2002 compare to 1990. Oh, so this is you punya base year. This is you punya current year. Okay. So ini adalah ayat contoh macam mana you nak interpret kita punya index. Okay. Sangat senang. Ada 3 ayat. Yang pertama you letak quantity of price. And then letak value dia. Value mesti datang bersama. Increase or decrease, berapa nilai value dia, mesti ada percentage. Mesti ada percentage. Dekat sini mesti ada percentage. Dalam interpretation mesti ada percentage. And then you letak tahun berapa. Okay. Current year compare to base year. Okay, kelas. Okay. So ini adalah kita punya formula. Simple quantity relative index 2000 with 2000 as the so kita masukkan je lah nilai yang kita ada. Okay. Okay, ikut tahun dia masukkan. And then kena
interpret. Okay, so quantity of oil pump in 2000 remain the same sebab dia tahun yang sama. Quantity of paper in 1990 decreased by 37.5 compared to 2000. Okay, so itu cara you interpret. Asalkan maksud dia sama, dia mesti ada 3 information. Yang pertama, quantity. Yang kedua adalah value. Yang ketiga adalah you punya tahun, current compare to tahun base. Alright, so itu sahaja untuk hari ini. Okay, faham ataupun tidak faham? Kali ni kalau faham, kalau tak buat pun, tak buat sendiri, memang you tak akan dapat juga. Okey, apatah lagi kalau you tak faham, you masih tidak buat tutorial, you tidak buat the exercises, susah untuk you conquer for this chapter. Okay, so all the best for your UPS today, UPS 3. Right, class? And straight away continue to your chapter 11. Okay. So itu saja untuk pagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Madam. Okay, Syabila kena buat dah. Buat baru tahu faham ke tidak. Nah? Okey, Madam. Terima kasih, Madam. Okay, ulang UPS 3 today. The last Okey, chance. terima kasih, Madam. Kalau tak nampak formula tu, sila duduk depan. Lagi pibut depan. Dia tak mau dengar. Okay? Okey, Madam. Okay. Okay, Anshun, Hanani, Aisyah, Alia, Diana, Alia Saleh. Okay, Dana, welcome. Nat, welcome Izzat. Cuba buat tutorial. Next week saya nak tengok buku masing-masing. Okay, Madam Anna. Bye.